What's up guys? Good morning! Welcome to our YouTube channel. It's me, Johnson. For today's video, ayan. Buntag pa sa'yo na nilanghatag na ko og rose. So, salamat sa naghatag. Grabe, oy. Grabe, oy. Thank you sa naghatag og rose. Shout out ko nimo kung kinsa manggali ka kay wa naman gipabili na diri sa meat shop. So, salamat kayo sa naghatag. Grabe. You make my day gud nga. As in, malipayan gud ko. Ayan. Oh. Yabo tanan, yabo. Salamat to sa naghatag sa ako. Grabe. Malipayan gud ko. Kung kinsa man ka, shout out na ha. Shout out. Thank you for this roses nga. Imong pa-roses. Dapat imong gapil na nag-chocolate. Kay para makakaon po ng amo ang ko, ano, amo ang legendary nga leader. O sa ati Bang Bang. Ati Tago. So, uy, salamat kayo. Grabe. Na-overwhelm kayo ko. Oh, nalapon another gift from our strangers fans. Hello, thank you. At may teddy bear pa siya. Uy, thank you kayo. Ala, grabe. Grabing effort. O, kabala kung kinsa niya. Pero, hoy, salamat kayo sa naghatag ani. Salamat po sa gitagaan ani sila. Oh, ala, thank you kayo sa... Salamat, thank you for teddy bear nga ang cute. Like me. Thank you so much. Guys, so naami karon sa Tabok. Patabok mi karon dito sa Aquino Tabok. And as the calling of duty, taro. Kay sa yaka-duty man mi karon. So biyaan sa lang nato itong mga gifts. And kaban ako si Kuya Jumel. So tabok mi karon dito kang hatag mi og gift or birthday gift sa among beneficiary sa Compassion. So see you there guys. So as of now, gahulat pa kami og pambot and tadan kanang pambot ang musakyan. So we're trying to caption some videos for this vlog. Thank you for that. Wait lang. This is our kataugan sa mga videos. Para makablog daw. Balik ko na lang yung bukas na. Oo, sige na. Balik ko na lang yun. Roy, Lord, matawad. Ya kasakay na nga nito mag-asawa ng gaya ko na isda. Here we are again, guys. Here, dito na po kami. So, here we are sa bahay ng beneficiaries for Compassion. Happy birthday, te! There you go, we're here. And tapos na po kaming hatid ng birthday gift sa beneficiary ng MCDC and Compassion. So, ayan. Pabalik na po kami ng proper hinatuan. What's up guys? Today is our new day, new life, new vlog sa karon. So, sa karon nga time is to me og farm ni Pastor. So, it's a new day. Travel na kami with this. Hi, this guy, this is Ate Yang and Maymay with our cutie Bam Bam. Say hi to the vlog. Hey, hi to the vlog. Hi to the vlog. Hi to the vlog. And those guys up there. So hey to our vlog. See you guys. See you sa ato travel. Now we are arriving. Papunta na kami sa farm. Okay. Vibe ka bo.
malapit na po tayo sa family pastoy, guys. After a few minutes, nandito na po kami. Malapit na sa family pastoy. Yan. Now, we're here. So, yan. Hello! We are here. Kanta Mai. Ade. And here we are. Here we are again. Here we are again. Welcome back. Welcome back sa Jesus Christ. This is the and here we are. Hey, here we are. Welcome to our new life, new vlogs. Hey, kamusta? And guys, nandito na po kami sa family pastor. Hi guys, welcome to Trevillas Farm. So yan, let's put down everything. Peaceful ng araw. Lugar nito. And there we go. So if you like this video, please subscribe to my YouTube channels, Jom_Shalom 98.2, and bigyan mo rin ako ng thumbs up. Then please press the notification bell down below para ma-update kayo sa bago na akong videos. So para ma-update kayo sa mga bago kong videos. So see you for the next video. Simple video guys. Bye bye. Shalom.